नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम आपण एक अत्यंत शांतिदायक वीडियो नहीं आसीचु। श्रीकृष्णकर अमूल्य वचन एवं चिंतार कथा जहाँ आपण मन को शांति एवं आनंद देव। जीवनर आनंद और शांति पाइबार मूल चाबी होउछि मन। मन को आपण नियंत्रण करने एवं आत्म सचेतन बढ़ाइबा द्वारा असल खुशी मिली थाए। श्रीकृष्ण आमको कहते बाह्य परिस्थिति आमको खुशी किंबा दुख देउ नहीं, मन जोठारे शांत अच्छी सेठारे आनंद मिले। दर्शक बंधु, आमे दैनंदिन जीवन रे केतेबेले आमे चिंता दुख बा भय रे फसी जाऊ। कृष्णकर एही मंत्र आमको कहे मन को अशांत बदलाइबा पाई दीर्घ श्वास नियो, ध्यान कर एवं गभीर भाव चिंता कर। गोटे श्वास पुणी जीवनर आरंभ अटे। मन जदि शांत तेबे समस्त दुख छोट लगे। भगवान तुमको समस्या दियंती कारण से तुमको शक्तिशाली देखा चाहती। जो मनुष्य धैर्य रखे से निश्चित जय हुए। जीवनर सफलता धनरे नुहे, मनर शांति रे अछि। भगवान को ऊपर भरोसा रख, समय सबकिछि ठीक करदेव। कर्म कर, चिंता छाड़, भगवान सबु बुझीदेवे। जे आपण को बुझे नहीं सेमानक पई आपण काहेकि मन को कष्ट करुछंती। मन को बसरे रखि पारले समस्त युद्ध आपण जीति जिवे। जीवन गोटे परीक्षा, आत्मविश्वास होछि तार उत्तर। श्रीकृष्ण कहती मु सब बेले सेमानक साथी रे अछि जो माने खुशी रे रहंती एवं मो उपरे भरोसा रखती। मनुष्य जीवन रे जंत्रणा आसीबा निश्चित। केही केही निज दुख कही पारंती, आउ केही केही हसर आड़े निज कष्ट को लुचाई रखती। केबे निज लोक दूरे जाती, केबे स्वप्न भांगी जाए, केबे भरोसा भांगी मन चुप हो जाए। कष्ट जंत्रणा तुमको दुर्बल करे नहीं, कष्ट तुमको गभीर करे। भगवान देखुछंती तुम आखिर लुह काहाको देखा जाऊ नहीं बोली तुम्हें मनस्ताप करबा किछि भी कथा नुहे। तुम्हें केबे एमिति अनुभव करिछो कि भीतर भांगी जाई बाहर ठीक थिबा भली अभिनय करिछो। राति रे चुपचाप आखि भिजी जाए कारण दिन रे कांदिबाकू समय मिलनी। मन कहे आउ सही पारुनी, किंतु आत्मा कहे आउ थरे टिके धैर्य धर। भगवान केबे मध्य असह्य भार दियंती नहीं। तुम्हें भांगी जाओ नह, तुम्हें तैयारी होछ। जेते कष्ट आसु जीवन रे तुमको भल करी निजको गढ़ा को हेब। श्रीकृष्ण कहती जीवन गोटे युद्ध, जे युद्ध छाड़ी दिए से केबे जीते नहीं। जंत्रणा आसे तुमको शिखेबा पाई, तुमको भांगिबा पाई नहीं। सब जंत्रणा पछरे गोटे नुआ शक्ति लुचि थाए। आज जहाँ दुख लगुछि काली से कथा तुमर सबुठु बड़ शक्ति हेब। अंधकार सबुबले रहे नहीं, राति जेते लंबा सकाळ सेते निकट। भरोसा रख, तुमर भल समय आसुछि। भगवान तुमको भूली नाहंती, से निजर समय रे सब किछि ठीक कर देबे। आखि बंद कर, गभीर श्वास नियो, निज समस्त दुख भगवान को पादरे रखि दियो। भगवान को कुह भगवान मु चेष्टा करिछि, एबे तुम हाथ रे। शांति हेउछि शक्ति, नीरवता हेउछि उत्तर। तुमे एका नुहे, भगवान तुम सहित अछंती। जदि आपण मन रे दुख अछि, जीवन रे भरोसा भांगी, केही बुझु नाहंती बोली आपण को लागुछि, ताहाले निहाती भाव रे बुझि नियंतु भगवान केबे मध्य तुम हाथ छाड़िबेनी। मन जोठी स्थिर सेठी जीवन शांत। मन अस्थिर हेले समग्र जगतटा अस्थिर लगे। आत्मा केबे जन्म नेउ नाही किंबा केबे मरु नाही। शरीर बदला जाए किंतु आत्मा सदा अविनाशी अटे। जे सुख दुख रे समान रहे से ज्ञानी अटे। समता ही गीतार मूल शिक्षा। लोभ और आसक्ति दुखर कारण, त्याग और संतोष आनंदर द्वार अटे। निज धर्म पालन करी मृत्यु हेले मध्य अन्यर धर्म अनुसरण करी सफलता भयंकर। भगवान को ऊपर आस्था रखी कार्य कर, भय आपे आपे दूरीभूत हेब। जो मनीष निज मन को जीति जाइछि से समग्र विश्व को जीति जाइछि। कारण मन ही बंधन, मन ही मोक्ष। सुख आसे
ଯାଏ, ଦୁଃଖ ଆସେ ଯାଏ, ଯେ ଅତୁଟ ସେ ରହେ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଯୋଗୀ। ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ଦିଏ ଭୟକୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନିର୍ଭୟକୁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପରି ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଆଲୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ମଣିଷ ଫଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି କର୍ମ କରେ, ସେହି କର୍ମ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ଯେ ମଣିଷ କାମନା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଢାଙ୍କା ଯାଏ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର। ଯେପରି ମନକୁ ଯେଉଁଠି ରଖାଯାଏ, ଜୀବନ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ଅଟେ। ଦୁଃଖ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସୁଖ ପରୀକ୍ଷା ନିଏ। ଦୁହିଁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମକୁ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସରଳ ରାସ୍ତା। ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ଶେଷ, ସେଇଠି ଭକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୌନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର, ସତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କଥା କହେ। ଯାହା ଆସେ, ଯାହା ଯାଏ, ସେସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯିଏ ଅତୁଟ ସେ ତୁମର ଅଟେ। ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କିଛି ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆପଣ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ବଟନଟେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆଲରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଏହିପରି ଜୀବନଶୈଳୀର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସହିତ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।